So karon guys, nara ko diri karon sa kuan guys, so sa akong tanom guys, kaning Bagyo beans guys. So hapit na ko mahuman guys, so sa akong gibuhat guys. So sa inyong kuan guys, akong suggestion sa inyo guys, kung naamoy pangandoy sinong kinabuhi guys, so ani rin yung buhaton guys, kailangan magtrabaho kita guys kay para matumang gid ang mga kung nakay pangandoy si mong kinabuhi samtang bata ka pa. So mo ni buhaton magtrabaho gid ka, di kay sige lang katulog, sige lang kag Facebook dia, dula, TikTok unsa pa na diha nga nasa social media. So inani ra inyong buhaton. Oh, ana guys, oh. Tara guys. So wala pa ko nahuman guys. So luwag kini akong kuan guys, akong trabahoon guys. So inani ra inyong buhaton guys.